ইবা আরএনসি নিউজ আজ 23 তারিখ নভেম্বর 2015 সোমবারর খবর মই মোহাম্মদ ইউসুফ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আরএনসি নিউজ টিম রোহিঙ্গা খবরর তুর্কি রোহিঙ্গার অগওয়ার সিস্টারর বয়ান জানি সাইবাং তামাদা বারাক ওবামা মালয়েশিয়ার দৌরার आरएनसी न्यूज 3 रोहिंग्या खबरर तफसील डायरेक्टर जनरल एआरयू डॉक्टर वकारुद्दीने दुनिया वाला सामने अरकान मध्य जुनिसाइड अध्ययन सबूत लय पेशगुरी देखा दे अगवा रोहिंग्या बयनर जुबानी আর হিবাইয়ে দেখি দে হিবার উপরে গুজুজি দে হালত কইল রোহিঙ্গা জুবানের মধ্যে বয়ান করে ডক্টর ওয়াকারুদ্দিনে ইংরেজি মধ্যে তরজমা করি দুনিয়াওয়ালারে বুঝাইবার লাই কোশিশ করে ভিডিও ওয়া চাইলে তোমরা বুঝি পারিবা Sabura from Arkan that she personally witnessed and suffered these atrocities and genocidal campaign by the government of Myanmar and the Buddhist radicals. Please, Sister Sabura, please come to the podium. Assalamu alaikum. तुम्हाला मी सोडला की पाय तर काम माझे 2015 मध्ये मामला का नाही शिंगुल लागला. I'm going to do translation for you in English, and sister said she's going to describe what happened to Rohingya Muslims in Arkan. तर 2012 मध्ये होईना मामला नोईबा आगोती फारातो म्हणजे मिलिटरी कॉल बेको वाणी तो तुम्हाला रे आना बॉडी से कॉल अटैक गोली ना मारे हम तुम्हाला रे साउथ गुड बलाक्षी इंदलो तो मुसलमान कॉल को शादी गोती तक के आना रे कसु ने गोली बॉडी से कॉल तो रात 12 बजे किया 2 बजे इधर मिलिटरी कॉल गोली हुई तो मोको कॉल गोली गई हाथ वाले गोली गई. In 2012 violence, the Burmese Rakhine Buddhist forces came to Rohingya villages and told them that they have heard that there may be a turbulent situation, and they came here to provide protection to the Rohingya villages, and they surrounded the Rohingya villages and told the people to stay in the village, not to get out of the village, go anywhere. And then a couple of hours later, all the soldiers, Rakhine police and Rakhine army, Burmese army has disappeared, and then Buddhist mobs moved in and attacked Rohingya families, and you can see that that's planned. The forces, Myanmar forces came and told the Rohingya villagers not to go anywhere, means they are going to be confined them so that they can run away, so that they planned the attack. तो वाले घर जला दे फाइने तो दाजू के माल के सुले वाले निदर जानरे पास है ने तेरे दाई फाइने अनुपुत्र वाले दिए तो बुरा मानुष को दूर ना मारे बुरा मानुष को हारिया ने अनुपुत्र जाले दे तो बच्चा पर बेल को अनुपुत्र जाले दे तो जॉन माई माने को तानिया जुर्मी करे यार जुर्मी गुरी वाले पुलिस बंदूला मार वाला हारी वाला निला. She said that in her own eyes she witnessed that the Buddhist mobs, backed by Rakhine police, Buddhist police, has attacked the Rohingya Muslim families in the house. They have killed the household members. They have killed the children. They have killed the elderly who cannot even walk. And they have set the houses on fire. She personally saw in her eyes. They have set houses on fire and throw the children to the fire. And also they kill the elderly and throw them in the fire, burn them. And they pull all the young women and they rape them in front of our eyes. And not only rape them, they have shot them after raping and killed these young women.
that who are raped by these Rakhine Buddhists and Burmese forces. Jadi ini gambar bahasa jadi ini akan ngebutuh ini tera hai na ada loy na ada pernah beli na ada ada deh ada iya di sanggih yo itu ada to tuana kilo di tiba deh kan beli bawa beli itu ada kena tuana kan kusi kusi baru. So they left. They have to leave their villages. They left, went to IDP camps. Many of them are IDP camps. Many of them have left somehow to Malaysia, Indonesia, Thailand, Bangladesh, wherever they could find the refuge. And they arrived here, and then they are thanking the government of the United States and the community, interfaith community, and resettlement agencies, United Nations Refugee, UNHCR, and others that they have changed their lives to bring this in the country so that they do not have to worry about getting killed anymore, and they are seeking your support in this country, that they want to advance the Rohingya cause through your support in this country. Ara ini shanti bolte kini, ara tu shanti lawagan, ara minta tu ara Rohingya generation of land, bisa nama suruh beli alat sih, dua bagian. Ara Rohingya kan hotte shanti bayi betul, hotte mana beri baru. होते जाती बुरी मावरा मीता तो लगते ही सुमरी भारी वो आधा आईडी आधा बाबा आधा भाई वो लोग ने बताई दी उन्हें इतना जिंदगी लगी तो औरत खना बुरी help me Rohingya please help me. We came here to this country, we found the refuge, and we are not happy. Although we have a secure life here, we have to worry every night. We cannot sleep because for those who have left, for those who we left behind in our homeland, and we cannot find peace in our lives. No matter where we go, we still have to worry. And your help, we hope that your help, our support to our cause can only solve this issue. So that's our testimony to you, that how a person herself has witnessed in front of our own eyes what happened to our neighbors, what happened to our villagers, the atrocity. These are all part of the plan by the radicals in the government, in conjunction with the monks, radical elements in the country. Now I would like to call अमेरिका रईस बाराक ओबामा मलेशिया फौसोनर बादे करे करे दौरा गुज्जे जानी साइबल्लाई मलेशिया कोलालमपुर आरएनसी न्यूज़र बड़ाचर जिम्मेदार उस्ताद सईद उद्दीन मालूमात गोरीसाई जी उस्ताद सईद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू আজি जी गत हल्ला 21 तारीख शनिवारे बाराक ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका दियो प्रेसिडेंट ओबामा विजिट को मलेशिया मध्ये इबा ध्यान सेंटर मरिगी एकन नामुल्ले डिग्निटी फॉर चिल्ड्रन फाउंडेशन इन केएल आरकानले रिफ्यूजी सेंटर इन मलेशिया और इधर विजिट को किसो माचल पनलो दाहा को जी नंबर दिए फाउंडेशन स्कूल क्लास सेंटर कल हेर मेदे इन रिफ्यूजी पनकोलवा हेर मेदे खनगवा एथनिसिटी होरे खास न हेर मेदे सीरियन फिलिस्तीन गिरामर इराकर तारपर रोहिंग्या कशेंका यिंग जदुन रिफ्यूजी आसे इतर लोई कम्युनिकेट आसे इतर दिकुनुन फराई हेर मेदे विजिट को जिवा आरकानले रिफ्यूजी सेंटर इन मलेशिया दुनवार मेदे विजिट को जी विजिट करी बादे तारा एरे किसो खास गुरी हाईलाइट को जुआ बर्मा में दिबा रोहिंग्या माइनॉरिटी आसे इतारा डिनाई करार माइग्रेंट घर बर्मा बांग्लादेश तुनासे दिबा डिनाई करार यान কথাবার্তা তুললে তারপরে তারা তুলতে এর ধ্যান হতা হতে চাইয়ে শুধু বর্মার রিফিউজি ন সিরিয়ান তারপরে ফিলিস্তিন ইরাক আর যেদুন কান্ট্রি রিফিউজি ক্লাসে হিংসা হেরে ইনভলভ হেরে ফনা লেখাপড়া করে জানমরে বেশি ইয়া করছে তো
এরা ওমার হয়ে দেখি 3 বছরের ভিতরে 1,20,000 পর্যন্ত বর্মাত্র মানুষকর দেশ সাজিয়ে পাসিফিকেশন জ্ঞান জুলুম অর্গানলাবিলি কাজ করি বিহি হাজার মানুষকল হিউম্যান ট্রাফিক মেরে মানুষকল শহীদ হইয়ে থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া বর্ডার মধ্যে আর দজ্জাম মধ্যে বেশি মানুষকল ইতারা পশুগুলি হতাবার্তারা হয়ে তো খাস করি ভিজিট করছি জিয়ান স্কুল জিয়ান হন খাস করি রোহিঙ্গা স্কুল হিয়ান নয় দিন ইউএনএস আলা জিয়ান স্কুল একানলে ডিগনিটি ফর চিলড্রেন ফাউন্ডেশন ইন কেএল একানলে রিফিউজি সেন্টার ইন মালয়েশিয়া দুনুয়ার মধ্যে মিস করছে ফোন আছে এর মধ্যে ভিজিট করছে তো ভিজিট করতে মধ্যে হি কিছু কথাবার্তা হয়ে তারা সিরিয়ান কলরে আরো অপরচুনিটি ডেভেলপিং জানরে ইনভাইট করছে জানলে ইউএস নিউজর রিপোর্ট কান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু